Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jang Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Pemerintahan Donald Trump mendatang mengagendakan pemangkasan pembelanjaan negara. Untuk merealisasi pengurangan anggaran ini, Trump menunjuk pengusaha Elon Musk dan Vivek Ramaswamy membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah lembaga yang akan memberi masukan kepada Presiden. Pemerintah baru AS mengusung semangat efisiensi anggaran negara. Menurut analis, ini bukan pertama kalinya sebuah pemerintah baru berjanji memangkas pembelanjaan. Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government since the founding of the republic. Presiden ketiga Amerika, Thomas Jefferson, pada awal abad ke-19 memangkas anggaran lewat pengurangan personel militer dan pegawai negeri sipil. Pada tahun 1930-an, Franklin Roosevelt menggulirkan beragam program federal guna mengatasi dampak depresi ekonomi akbar. Program-program ini mempekerjakan jutaan orang sambil menstimulasi ekonomi, tapi semuanya adalah pekerjaan sementara. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan membentuk Komisi Grace, terdiri dari 150 pengusaha yang ditugasi mencari ruang untuk memangkas anggaran. President Reagan asked the Grace Commission to look at the government with an eye towards making it work more like a business. Menurut website Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan, sebagian besar rekomendasi yang memerlukan perubahan perundangan dari Kongres akhirnya tidak pernah diimplementasikan. Tapi yang terjadi sejak era Ronald Reagan adalah terjadi pergeseran besar dalam paradigma memandang soal efisiensi anggaran dan perlunya merampingkan pembelanjaan pemerintah federal. It was a fundamental sea change from the previous century, really, of expansion of the role of government in society. Pada tahun 1990-an, Bill Clinton mengurangi jumlah PNS sebesar 300.000 orang, yang banyak diantaranya lewat pensiun dini. Certainly, one of the more significant administrations in terms of reducing the role of government of the modern era. Saat masa jabatan pertamanya, Donald Trump membekukan rekrutmen federal dan melakukan berbagai pemotongan. Tapi sebagian pengamat mempertanyakan diterapkannya pendekatan dunia usaha terhadap pemerintah. When you're the government, you are responsible to the people. And your goal is not to make money. Your goal is to provide services and defend the nation. There's a lot of fraud and waste in the private sector. So I'm not that sure that business people are necessarily the best people to even find out, to even discover fraud and waste. Tapi Trump memiliki keunggulan yang tak dimiliki Reagan maupun Clinton. There can be a faster and more comprehensive response because of social media. Members of Congress tend to respond more to social media than the old-fashioned letters they used to get. Apapun yang dilakukan nanti, kewenangan soal anggaran berada di tangan Kongres, sehingga Badan Legislatif AS inilah yang harus menyetujui pemangkasan apapun terhadap anggaran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, gencatan senjata di Gaza dimediasi Amerika Serikat oleh utusan Joe Biden dan Donald Trump membawa harapan baru untuk mengakhiri perang Israel-Hamas selama lebih dari 15 bulan yang telah meluas hingga Lebanon dan negara lain di sekitar. Akankah gencatan senjata ini bisa diterapkan hingga 3 fase dengan perubahan pemerintahan di Amerika Serikat? Berikut informasinya. Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas disambut dengan sukacita oleh warga di Gaza, tepi barat maupun Israel. Menurut Presiden Joe Biden, gencatan senjata ini kurang lebih sama dengan yang diupayakan pemerintahannya sejak awal tahun 2024. Fighting in Gaza will stop. And soon the hostages will return home to their families. Presiden terpilih Donald Trump lewat akun Truth Social mengatakan kesepakatan ini menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahannya nanti mau bernegosiasi demi perdamaian dan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Negosiasi terakhir selain melibatkan tim pemerintahan Joe Biden juga melibatkan utusan Timur Tengah pilihan Trump, Steve Witkoff. Diplomasi dilakukan secara tandem dengan pengertian
bahwa bila pun gencatan senjata tercapai masih di bawah pemerintahan Biden, maka pelaksanaannya akan berlangsung pada saat pemerintahan Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari. Analis menilai tercapainya kesepakatan ini tak lepas dari pergantian kepemimpinan ke Trump. I think it is likely that Biden wants to get some degree of credit for the ceasefire still happening on his watch, even though it does seem from speaking to a range of sources, both in Israel, Arab states, and with Palestinian groups, that pressure from the incoming Trump administration was really what moved the needle with the Netanyahu administration. What strikes me as rather interesting is that this is almost exact same terms that Hamas agreed back in July and or even in May, depending on the details. It's Israel that has actually shifted, if they have shifted. And it may be because Trump wanted this to be off its table when he arrived and was able to put pressure on Israel that Biden was unwilling to do. Perjanjian 3 tahap ini akan dimulai dengan putaran pertama pertukaran sandera dengan tawanan dan mulai kembalinya pengungsi ke rumah mereka. I'm not 100% confident, but I think at least 50-50 chance that the first phase of the 3-phase agreement will successfully happen. I'm less confident about the subsequent phases. Bila pun implementasi berlanjut ke fase rekonstruksi Gaza, menurut analis sulit memprediksi kebijakan Trump ke depan. Meski rekam jejaknya pada pemerintahan pertamanya dulu lebih pro-Israel. They moved the United States Embassy to Jerusalem. They did a lot of inflammatory actions, including backing Israel's annexation of territory in the West Bank. And so while I think the ceasefire is a good thing, and I think Trump's willingness to use the leverage that he does have with Netanyahu is a good thing, I remain pessimistic for what the Trump administration is going to look like vis-a-vis Palestinian affairs. Ari Tolani mengatakan kebijakan Trump bisa juga kembali menekankan kedekatan pribadi dengan pimpinan di kawasan. Selain juga mendapat masukan dari orang lingkar dalam, termasuk Masad Bulos, pengusaha dan besan Trump, seorang warga Amerika Serikat keturunan Libanon yang dipilih sebagai penasehat Timur Tengah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Kebakaran hutan di sekitar Los Angeles, California menewaskan setidaknya 27 orang dan melahap 14.000 bangunan. Di tengah upaya pemadaman api, sejumlah kelompok masyarakat berusaha menyelamatkan hewan peliharaan dari kobaran api. Kuda-kuda ini telah direhabilitasi. Mereka meringis keras ketika bertemu para pemiliknya di Los Angeles Equestrian Center di Burbank, California. Warga Altadena, Meredith Mackenzie, membawa kudanya Dusty ke pusat berkuda tersebut setelah menerima kabar akan datangnya angin kuat dan karhutla di California Selatan. Before we even got the evacuation order, officially, our horses had already been hauled out. Horse people are not stupid about if there's fire coming, we're out before it starts, because once that smoke happens, the horses go nuts and go crazy. It's very hard to corral them. Langkah serupa juga diambil Catherine Armenta, yang dengan cepat beraksi ketika kebakaran Eaton terjadi di Altadena. And a lot of streets were shut down, so I couldn't get in immediately. But I saw my barn owner hauling horses out, so I jumped in the truck with her and helped her get some of the horses. Beberapa kilometer dari kebakaran Eaton, mobil-mobil yang dipenuhi dengan sumbangan untuk hewan peliharaan berjajar di Raymond Avenue saat warga Los Angeles mengantarkan makanan anjing dan lainnya ke penampungan hewan Pasadena Humane. Knowing that some folks have lost everything, we're going to be able to provide them with one less thing to worry about, and whether that's dog food or cat food or a dog bed, we'll have that here on hand for them when they need it.
Pusat rehabilitasi hewan ini menerima 250 hewan peliharaan dalam 24 jam pertama Karhutla. Kevin mengatakan pihaknya menerima hewan-hewan yang tersesat, terluka, menderita luka bakar, atau punya masalah pernapasan. So we're very lucky here in that we have an animal ICU and we have some really great veterinarians and RVTs and vet techs who can basically spring into action and take care of any animal that might need it. Anjing, kucing, dan kuda bukanlah satu-satunya hewan yang dipulangkan selama perintah evakuasi. Para pemilik kelinci dan tempat perlindungan setempat mengirimkan hewan kesayangannya ke Pusat Sumber Daya Kelinci Bunny Love di North Hollywood, California. Put out the SOS and just let everyone know we're a resource center, so get your bunnies over here. Not charging or anything, just get your bunnies here, we don't care. Kebakaran hutan besar terjadi pada awal Januari di sekitar Los Angeles, California, di tengah situasi angin kencang. Upaya pemadaman karhutla masih terkendala dengan angin kencang, membuat helikopter pemadam susah untuk terbang. Saat ini 180.000 warga masih terkena perintah evakuasi. Banyak dari mereka yang menyelamatkan diri dengan membawa barang seadanya, tapi tidak membawa hewan peliharaan mereka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya pemirsa, pusat-pusat bantuan kebakaran Los Angeles dan sekitar tak hanya menerima sumbangan untuk warga, tapi juga hewan peliharaan yang tidak bisa mengungsi bersama pemiliknya. Banyaknya sumbangan makanan dan barang menyebabkan sejumlah posko seperti Pasadena Convention Center kewalahan dan minta alternatif berupa donasi uang. Daniela kehilangan semuanya, kecuali baju di badan dan kucing-kucingnya akibat kebakaran Ethan. Apartemen kakaknya juga hangus terbakar. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. The whole backyard caught on fire. He's still fighting many fires. They're up there. There's SWAT. There's police people. Unfortunately, his neighborhood is experiencing an extreme amount of looting. So that's another concern as well. Semua orang di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Mereka antri untuk bantuan tunai dari LSM California Fire Foundation. Remaja 19 tahun ini, seluruh blok sekitar rumahnya habis terbakar. I've grown up there since I was 7 years old. Grew up there, with a group of like six or seven boys that we're all around each other's ages. We consider each other a family, and to just see the entire block that we grew up playing on, hanging out. High school didn't tear us apart. College didn't tear us apart. Seems like the fire is the only thing that, could disperse the block. Pemerintah, pihak swasta, dan organisasi nirlaba bekerja sama membantu warga yang dievakuasi, terutama yang tidak membawa baju atau dokumen penting. Walau kewalahan dengan banyaknya warga dan hewan peliharaan yang butuh bantuan, tempat-tempat penampungan dan kantor pemadam kebakaran juga dibanjiri orang-orang yang ingin membantu. Sementara ini para pengelola minta donasi makanan dan barang dihentikan dan diganti dengan sumbangan uang. Sementara itu penampungan hewan Pasadena Humane telah membantu lebih dari 350 hewan peliharaan yang tidak bisa dibawa ke tempat evakuasi. Jumlahnya terus bertambah. They had to have some place for their pets to go or else they weren't going. So to keep everybody safe, we said, bring your pets to us. We will care for them like they're our own, like the way you would want them to be. And that way you can take care of yourself. You don't have to worry about your pets in this incredibly trying time. Donasi tidak hanya untuk sesama manusia, tapi juga hewan. It feels good to be here. It feels good to see everyone be so kind and to donate and be generous and of course support and uplift each other while we can. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, November hingga Maret di Florida adalah musim manatee atau sapi laut, mamalia air yang bisa dilihat langsung di alam bebas. Selama musim dingin, mereka bermigrasi ke perairan yang lebih hangat untuk bertahan hidup. Namun badai yang semakin sering menerjang Florida menyapu habis makanan mereka. Melihat kumpulan sapi mungkin bukan pemandangan yang langka, tapi bagaimana dengan sapi laut? Bulan November sampai Maret adalah musim sapi laut atau manatee di Florida. Mereka bisa dilihat langsung di alam bebas, di kota Crystal River, satu-satunya tempat yang secara legal membolehkan berenang dengan manatee di habitat alami mereka. Ya, sekarang kita sudah sampai di salah satu mata air di Suaka Marga Satwa Crystal River. Di sini kita sudah bisa lihat manatee dari atas perahu, saking jernihnya air di sini. Nah, saat musim dingin, manatee bermigrasi ke sini karena air di sini cukup hangat bagi mereka untuk bertahan hidup sekitar 22 derajat Celcius. Diperkirakan ada sekitar 8.000 sampai 11.000 mamalia laut ini di seluruh Florida. Banyak tur tawarkan paket untuk melihat manatee. Salah satunya milik Captain Derek. Ia prioritaskan kesejahteraan manatee dengan tur skala kecil dan perahu yang nyaris tak bersuara. Our company was founded on the principle of passive observation. So we just try to take every measure that we can to ensure if we find a manatee feeding, for example, we don't interfere with their feeding. If they're sleeping, then we don't interrupt that or their natural behavior in any way. Memegang manatee adalah hal yang paling dilarang saat tur. Kita sudah lihat beberapa manatee, bahkan ada yang bersama anaknya. Jadi kita tidak boleh mengejar atau memegang. Tetapi kalau mereka yang mendatangi atau menyentuh kita, itu tidak apa-apa. Status populasi manatee saat ini adalah terancam. Departemen Perikanan dan Satwa Liar AS sedang menimbang untuk mengganti statusnya jadi terancam punah. Yeah, the biggest threat currently is just them getting adequate nutrition, so meeting their daily calorie needs. Manatees eat up to 10% of their body weight every single day. So that's really a struggle right now, in large part due to the hurricanes we've had the last 2 years, which have killed off our eelgrass population. Menurut Badan Antariksa Amerika NASA, pemanasan global membuat badai semakin intens. Belakangan ini saja pada 2024 ada 2 badai hurikan yang turut menyapu Florida, Helen dan Milton. Tanpa makanan utamanya di Crystal River, manatee bisa kelaparan dan mati. Meningkatnya suhu air laut juga bisa bunuh manatee karena mengganggu pola migrasi mereka. The warmer the ocean's getting, the further they go, we're seeing more of them get stuck when the temperatures drop. Jumlah kematian manatee capai rekor pada 2021, tapi ilmuwan setempat masih optimis. I've been doing manatee work for over 30 years and I've seen the population come back tremendously. Manatees are versatile, and as long as there is other food sources that are nearby, they will adapt. But we as the stewards of the environment have to do what we can to try and help protect this environment that they're living in. Menurut Casey, banyak hal bisa dilakukan oleh publik untuk mendukung konservasi. Actually, I have a children's book that I wrote, and a portion of the sales, it all goes back to the Save the Manatee Club from each book. Tur seperti ini juga dianggap bisa menciptakan pengertian akan satwa liar yang dilindungi. Dari Florida, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan Rere Wahyudi bersama tim VOA. Ya pemirsa, teknologi kecerdasan buatan ditambah teknologi robotika terus dikembangkan untuk mengatasi beragam persoalan manusia, termasuk diantaranya masalah kesepian yang disebut pejabat kesehatan Amerika Serikat sebagai epidemi baru. Robot untuk membantu mengatasi kesepian ini dibuat dalam berbagai bentuk. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran Akbar Electronic Consumer Electronic Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like,
Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together. Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely because we worked with local governments in Japan to bring Romy to nursing homes, and it's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. In human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody. Jenny dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, sebuah pusat riset baru di Amerika Serikat meneliti berbagai sains di balik produksi dan konsumsi kopi sambil menekankan faktor keberlanjutan. Penelitian seperti ini relatif ketinggalan di Amerika Serikat meski kopi merupakan salah satu minuman yang paling luas dikonsumsi di Amerika dan negara lainnya. University of California di Davis atau UC Davis membuka pusat penelitian kopi UC Davis Coffee Center. For many years, coffee has been understudied academically, not just at UC Davis, but around the country. And given how important coffee is to our culture, to our economy, to our society, coffee needs academic study. Mahasiswa meneliti biji kopi sebelum dipanen hingga setelah dipanggang. A lot of people here think of, making coffee. You pour hot water over a brown powder. How hard can that be? Kenyataannya, proses membuat kopi lebih rumit dari perkiraan banyak orang. Most people tend to think that I know I'm kind of like a barista-ish. I know how to make a cup of coffee, but they don't really understand how much science and engineering and how much innovation is needed in the coffee industry. Pusat studi kopi ini berawal dari sebuah mata kuliah populer yang kemudian berkembang menjadi pusat riset multidisipliner. Kylie adalah mahasiswa serata 1 ilmu teknik rekayasa kimia. When people taste the coffee, we like to determine if the sensory notes in it. So if it's a little sour, if it's a little earthy, if it tastes like a little burnt, and we use that to determine the flavor profile. Laudia adalah seorang mahasiswa doktoral di bidang ilmu kinetika. I want to use science or chemistry or engineering to be able to control how your roasted beans are going to come out of the roaster. So we could control things like its acidity level. Dibandingkan riset seputar anggur misalnya, studi soal kopi di Amerika Serikat relatif tertinggal. UC Davis sebelumnya juga memiliki pusat penelitian anggur selain juga bir dan teh. Here's the size of the wine economy. Here's the size of the coffee economy in the United States. But then when you look at the academic investment, there's a lot for wine. There's a whole department here of wine. Historically, nothing for coffee. And so that's what we're trying to change. We're trying to elevate coffee and make it a topic of academic research and an academic talent pipeline to help support the industry and help support what's arguably the world's most important beverage.
Menurut data National Coffee Association, sebuah asosiasi yang mewakili produsen kopi dan industri terkait, industri kopi di Amerika Serikat mempekerjakan sedikitnya 2,2 juta orang dan menyumbang sekitar 350 miliar dolar ke ekonomi AS setiap tahunnya. Survei terkini oleh asosiasi yang sama menyebutkan bahwa 67% warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.